Assegurar a permanência nos mercados, quer de origem, quer de destino, é um desígnio que nós, enquanto Governo, devemos prosseguir. Isto consegue-se através, não só da facilitação de entrada em iniciativas como, por exemplo, os Golden Visa, que procuram criar condições de manter as pessoas e os investimentos mais perenes no nosso país, mas também apostando em políticas de reciprocidade de tratamento relativamente às empresas portuguesas que se querem fixar nesses mercados. E que, independentemente das questões que pontualmente hoje vive, continua a ser um mercado onde as perspectivas de crescimento são, em termos de percentagem, maiores do que o mercado dito avançado ou mais desenvolvido. E falo do Brasil. A operação da TAP no Brasil é uma operação que deixa a TAP numa posição de singular, diria eu, no que diz respeito às empresas de segundo nível europeu que têm valor de mercado. Porque a maioria das empresas europeias servem como feeder para as grandes transportadoras aéreas deste continente, mas não têm valor por si, porque não têm rentabilidade suficiente na sua rede europeia para conseguirem ter um futuro a médio prazo. A TAP tem essa capilaridade a nível europeu que serve como feeder para rotas que ela própria faz e não depende, por isso, de companhias terceiras para a fazer. E eu queria deixar, uma vez mais reiterado, o nosso compromisso perante o processo de privatização, mas também de dizer que os mercados de hoje a TAP está são mercados estratégicos e nós temos feito com que os acordos bilaterais que temos com esses países possam perdurar no tempo para lá do processo de privatização, porque são acordos entre Estados para que a preservação do valor da TAP seja uma realidade, mas também que, no contexto do investidor que estrategicamente olhe para a nossa companhia, possa vê-la como uma plataforma de crescimento para outros mercados. E aqui temos claramente uma oportunidade no Médio Oriente, temos uma oportunidade no Extremo Oriente, onde as atividades económicas se têm intensificado e ainda bem, e temos procurado, enquanto Governo, criar condições para que isso seja uma realidade, e o turismo tem também tido um incremento importante e as agências de viagem, os agentes turísticos têm estado atentos a este mercado. Precisamos, enquanto país, fazer uma cobertura mais sistemática com ofertas para os residentes nesses mercados, mas que têm tido um crescente poder de compra, uma crescente capacidade económica e que podem olhar para o nosso país como um destino importante. Por outro lado, o segmento da construção e obras públicas tem, nos últimos anos, feito um caminho importante de internacionalização que precisamos de continuar. Nós, desde que somos Governo, deixámos muito claro que não podíamos continuar a viver do mercado interno. A maioria das empresas de média e grande dimensão já tinham feito esse esforço, esse caminho, no sentido de fazer com que outros mercados pudessem compensar a redução de atividade que tinham no mercado português. Mas essa tendência tem de se intensificar. E nós, enquanto Governos, temos de estar não só nestes fóruns, mas em todos aqueles onde a diplomacia económica pode ter uma intervenção forte, para pensar um conjunto de mensagens que descrevem de forma simples quais são as vantagens comparativas das empresas do nosso país e de que forma é que nós entendemos que a cooperação económica se faz. Nós temos o showroom à vista de todos. E da mesma forma que nós pedimos para relações perenes a quem quer comprar as nossas empresas e que tem um plano de investimento de médio prazo, o compromisso que, enquanto país, temos de saber passar, não só nas relações entre Estados, mas nas relações entre empresas, é que as oportunidades não podem ser só no momento de necessidade mais pontual, têm de ser vistas como uma oportunidade também dos países de poderem receber o know-how técnico e, por isso, nenhuma empresa portuguesa se deve sentir limitada pelo facto de, nos países que nos acolhem, pretenderem que uma parte do capital seja detido nessas empresas por empresas da nacionalidade dos países que nos recebem e têm investimentos, porque isso é uma forma de garantir a transferência desse know-how e nós temos gosto em ajudar a que esse know-how seja transferido. E por isso, da mesma forma que nós, no passado recente, bebemos da experiência daqueles que tinham mais experiência do que nós, temos de estar disponíveis para permitir que isso seja uma realidade.
Começando pela organização que as nossas empresas têm de ter a montante. Sempre que são anunciados pelos governos, pelas agências governamentais, por quem tem a obrigação de apresentar os planos internacionalmente, sempre que são apresentados planos de infraestruturas, nós temos de juntar imediatamente as capacidades e não permitir, como algumas vezes tem acontecido, que as empresas de planeamento e de projeto não estejam ligadas com as empresas nacionais na oferta de serviços e de produtos para esses países. Seremos mais fortes, mais competitivos, se conseguirmos agregar a capacidade de planeamento que é reconhecida com a capacidade de execução, porque Portugal tem uma capacidade de execução em preço, em tempo e em qualidade que ombreia com as maiores empresas de construção e obras públicas do mundo. Assim saibamos fazer também bem o trabalho de planeamento e juntar, agregar as capacidades e as valências que temos. Não é só uma responsabilidade dos agentes privados. Eu tenho consciência que na esfera pública há também muitas empresas de planeamento que trabalham de forma relativamente desgarrada face às empresas que depois fazem a execução desses planos. Temos procurado criar condições de criar plataformas transversais de entrega de soluções chave na mão. E tal como eu tive a ocasião de sinalizar aos jornalistas no momento antes de me juntar a vós, julgo que Portugal tem também um papel importante na diversificação das fontes de financiamento para projetos de infraestruturas nos países árabes. Tipicamente, quando empresas europeias estão presentes nesses países e países que têm o apoio do Banco Europeu de Investimento, é mais simples que complementando os apoios que tipicamente o Banco Mundial, ou o Banco Africano, o continente africano, ou bancos mais próximos do mercado árabe dão. É muito importante que o Banco Europeu de Investimento possa também estar presente em encontrar resposta para as necessidades de financiamento de algumas infraestruturas específicas. E depois precisamos de criar, rever, estabelecer, nos casos em que não existam, os acordos que visem dar visibilidade e transparência à relação e ao acesso aos mercados. Nós não pedimos um tratamento diferenciado relativamente às nossas empresas, sabemos a importância de entregar produtos de qualidade, mas também sabemos que só conseguiremos ter capacidade competitiva se houver, obviamente, igualdade de oportunidades, a mesma que nós oferecemos aos investidores que querem investir no mercado português. É por isso extremamente importante que as empresas portuguesas, desde o primeiro momento, com a presença local que têm, estejam atentas à capacidade de geração de investimento e de realização desse mesmo investimento. Pontualmente, há em alguns países dificuldades de obtenção de vistos, capacidade de deslocalização de mão de obra nacional, exatamente porque há a percepção de que, em alguns casos, essa deslocalização substitui capacidade de emprego de mão de obra local que quer ser treinada. E nós temos, enquanto governos, e as empresas têm, enquanto empreendedores no local, de criar condições para que haja o clima de confiança entre organizações suficiente para que se faça a facilitação dessa deslocalização da mão de obra, nomeadamente através da simplificação na emissão de vistos. Há depois todo um trabalho de harmonização fiscal, de reciprocidade no tratamento fiscal dos investimentos de uns países para outros. Este trabalho, que é difícil também do nosso lado fazer, no momento em que nós estamos debaixo de assistência económica ou financeira, é crucial que, enquanto não temos total liberdade, enquanto país, para estabelecer estes acordos, possamos criar condições ao nível da discussão entre as autoridades fiscais para que essa harmonização, no momento em que tenhamos todos os graus de liberdade quando terminar o programa de assistência, seja possível e assim as nossas empresas possam ter um tratamento competitivo nos países de destino, da mesma forma que os investimentos estrangeiros possam ter esse tratamento. Estas iniciativas são importantes para dar a conhecer aquilo que é a vontade de cada um dos Estados que está presente relativamente não só ao papel das suas empresas, mas aos planos de desenvolvimento que têm. Do nosso lado, nós queremos assegurar, primeiro, que todos os processos que temos conduzido de abertura do mercado a investimento estrangeiro são conduzidos com total transparência e abertura, como, repito, mais uma vez foi assumido ontem pela Comissão Europeia. E, por outro lado, que temos capacidade instalada, com saber técnico, com capacidade de resposta imediata
e com competitividade do ponto de vista de preço, tempo e qualidade, que sabemos que é uma preocupação grande face a alguns outros investimentos de países que depois do ponto de vista de qualidade não têm a mesma capacidade de resposta, sabemos isso, mas estamos preparados para dar todas as garantias de qualidade na execução ao nível da construção e das obras públicas. Portugal, repito, é um país amigo de todos aqueles que olharem para as nossas empresas como sendo empresas que têm oportunidade para lá laborar. Precisamos dos países amigos, agora mais do que nunca, para empregarem uma parte da capacidade instalada que não tem trabalho em Portugal. E por isso é com a humildade de reconhecermos que precisamos de ajuda, é com a mesma humildade que dizemos receber-vos de braços abertos, assim olhem para as oportunidades que temos como oportunidades geradoras de valor. Temos o exemplo do investimento que a Manuel fez recentemente e muitos outros investimentos que estão em pipeline relativamente ao setor energético, ao setor mineiro, onde há uma presença muito forte de investimento do Médio Oriente e também do Extremo Oriente, e queremos alargar isso, quem sabe, para o transporte aéreo, por um lado, e por outro lado, à gestão das infraestruturas feitas nesses países. Estamos disponíveis para cooperar com o nosso laboratório de Estado. O LMEC tem sido crescentemente solicitado por um conjunto de países que têm planos de investimento e que querem ajuda no planeamento. Cá está o LMEC disponível para fazer isso, pro bono, porque interessa ao país que o laboratório de Estado seja reconhecido e que tenhamos uma vantagem do ponto de vista temporal relativamente a esse planeamento. Estão disponíveis as empresas públicas e privadas para ajudar também nessa discussão, no densificar da discussão relativamente às infraestruturas que são prioritárias ou estratégicas, assim os países entendam que há vantagem em fazer esse trabalho em conjunto connosco. E temos a capacidade de execução. Uns têm a vontade, outros têm a capacidade. Só se fizermos muito mal o nosso trabalho, é que não juntaremos estas valências para tornar o investimento entre o mundo árabe e Portugal como um investimento mais frequente, mais profícuo e, sobretudo, estrategicamente voltado para as relações de médio e de longo prazo. É com esse esforço que nós cooperamos com a Câmara de Comércio, é com esse esforço que nós acarinhamos eventos como estes, é com esse esforço que nós procuramos criar condições para que o intercâmbio comercial ao nível das empresas se faça, porque por muito que os Estados queiram que haja cooperação, as empresas precisam de sentir esse clima de confiança, mas eu acredito que se nós conseguirmos congregar então as tais vontades, teremos condições para ter uma resposta positiva face aos retos que nos são lançados. Fico curioso para ouvir as intervenções seguintes, porque é muito importante que no nosso país sejam apresentadas as ideias do ponto de vista de investimento que existem para os próximos meses e para os próximos anos. As últimas reuniões têm dado frutos, ainda há bem pouco tempo um grande investimento foi anunciado num país como a Venezuela, e julgamos que esta aproximação entre países nos permitirá ter anúncios da mesma dimensão no mundo árabe e que, portanto, permitam que as empresas portuguesas continuem a exportar a sua capacidade no futuro próximo. E com isso, nós recuperaremos economicamente de forma mais rápida, com isso conseguiremos dar uma resposta estruturada à crise económica que temos, sem inflacionar o investimento público para o qual não temos recursos e para os quais precisaríamos de dívida que também não temos, mas criando condições para que a tal internacionalização se faça. Faço votos, como eu disse, para que as próximas intervenções nos tragam algumas novidades relativamente aos planos de investimento e, sobretudo, que na sequência deste evento possa haver boas notícias de cooperação entre as nossas entidades. Muito obrigado. So it is my privilege to call to the floor from the Ministry of Equipment and Transport of the Kingdom of Morocco, His Excellency, the President of the General Equipment Council, Mr. Mustafa Azizi. Thank you. السيد كاتب الدولة في الأشغال العامة والنقل والاتصالات البرتغالي، أصحاب المعالي الوزراء والسفراء، السيد رئيس
الإدارة لغرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية، السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية، السادة رؤساء الوفود، وزراء الوكالات ورجال الأعمال، السيدات والسادة، يومكم سعيد. أود في البداية أن أعرب عن شكري نيابة عن حكومة المملكة المغربية للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والشغل البرتغالية ووزارة التجارة والصناعة العربية البرتغالية على الدعوة للمشاركة في أول منتدى اقتصادي عربي برتغالي الذي نحضره اليوم، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة. ويشرف الوفد المغربي المشاركة ورشات عمل التي تهدف إلى تحقيق التعاون والاستثمار في البنية التحتية وغيرها للدول المشاركة. وهذا الموضوع يتناسب مع رؤية وتوجهات المملكة المغربية، والتي تترجم وزارة الجد والنقل في تطوير البنية التحتية للنقل وكذا التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وهكذا فقد دأبت الوزارة على مشاركة في مثل هذه المنتديات لتطوير وإبراز علاقة التعاون مع مختلف الشركاء، وخاصة مع دول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية، من أجل بناء شراكة استراتيجية وجذب وفتح المجال الاستثمار في المشاريع الكبرى للمملكة المغربية. وفي هذا السياق تعد علاقة التعاون بين المغرب والبرتغال من جهة، ومع الدول العربية من جهة أخرى بالمثالية، فانتماؤنا إلى نفس المنطقة يحثنا على تعزيز تعاوننا في سياق الشراكة الاستراتيجية، حيث يعتبر مجال البنية التحتية للنقل العمود الفقري للتنمية المنطقة. ففيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي البرتغالي في مجال بناء الأشغال العمومية، يلاحظ وجودا قويا للشركات البرتغالية في المغرب، سواء في مجال الهندسة من خلال الدراسات الفنية، وكذا في بناء مشاريع الطرق وطرق السيارة والسكك الحديدية والمرافق العامة. أكثر من 5 مليارات درهم تم إسنادها من خلال طلبات العروض إلى العديد من الشركات البرتغالية العاملة في المغرب في القطاعات المذكورة في الأعلى. كما تجدر الإشارة أنه تم استثمار حوالي 6.7 مليار درهم من طرف الحكومة البرتغالية من خلال خط الائتمان في مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب. ولنا كل الثقة والعزيمة للدفع في مجال الاستثمار والتعاون المغربي البرتغالي إلى مزيد من التطور والرفع من حجمه تحقيقا لأهداف المشاركة للبلدين. السيدات والسادة، إن البنية التحتية للنقل والمشاريع اللوجستية تعتبر حاليا أهم العوامل والمحددات للنمو الاقتصادي، بحيث من خلال نتائجها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة تساهم مشاريع البنية التحتية الكبرى إلى حد كبير في الإقلاع الاقتصادي والتنموي للبلدان. ومن المسلم وكما هو معترف به دوليا فإن زيادة رأس المال في البنية التحتية هو زيادة في الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا ففي مجال البنية التحتية فقد تم في المغرب تحديد عدة مخططات مديرية قطاعية في أفق 2030-2035، وتم تنزيلها إلى برامج التنمية في ميادين الطرق والطرق السيارة
والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، منها ما تم إنجازه ومنها ما هو في قيد التنفيذ ومنها ما هو على مستوى الدراسات، مترجمة عن استراتيجية إرادية لتعزيز وتحديث شبكة البنية التحتية الرئيسية كي تجعل المغرب حلقة وصل قوية للمبادرة التجارية العالمية شمال جنوب وشرق غرب. وفي هذا الإطار فقد حقق المغرب مشاريع هامة للبنية التحتية تهدف إلى الاندماج الجهوي. نذكر منها على المثال لا الحصر الطريق الدائري البحر الأبيض المتوسط، والطريق السياري المحيط الأطلسي الذي يعد امتدادا للمواصلات في جنوب أوروبا نحو إفريقيا، والذي يربط بين طنجة وأكادير، وكذا الطريق السياري المغاربي الذي يربط بين الدار البيضاء ووجدة، والمركب لميناء طنجة المتوسط. كما يتم إنجاز الشطر الأول من الخط فائق السرعة للسكك الحديدية بين الدار البيضاء وطنجة، وسيتم في المستقبل القريب البدء بإشغال ميناء المركب لميناء الناظور الأرض المتوسط. أما بالنسبة للمشاريع الجديدة المرتقبة في رؤية المغرب في الأفق 2030 والتي فيهم كذلك ميادين البنية التحتية من طرق وطرق سيارة وموانئ ومطارات ومجال لوجستيك، كما هي مبينة في هذا الكتيب الذي نضع رهن إشارتكم، فتعد فرص حقيقية للاستثمار في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك تم إنجاز إصلاحات هامة في قطاع النقل لإعادة هيكلة وإعادة تنظيم القطاع تماشيا مع الدستور الجديد للمملكة ومواكبة المستجدات الدولية في هذا المجال. وقد همت هذه الإصلاحات قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، وقطاع السكك الحديدية، وقطاع الموانئ، وقطاع النقل البحري، والقطاع الجوي، ولا التوقيع على اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، كما تم البدء في تنفيذ استراتيجية لتطوير الخدمات اللوجستية. وعلاوة على ذلك يهدف المغرب إلى تطوير خطط في مجال الخبرة والتكوين في قطاع الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والموانئ، بنية لتلبية أولا الحاجيات الوطنية وفتح للتعاون مع بلدان المنطقة وخاصة بلدان جنوب البحر المتوسط. السيدات والسادة، إن الجهود التي بدأها المغرب في السنوات الأخيرة في رفع مستوى قطاع النقل والخدمات اللوجستية مكنت من رفع ترتيب المغرب العالمي في تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتجارة والتنمية وفقا لمؤشر الربط في ميدان النقل البحري من المرتبة 77 سنة 2004 إلى مرتبة 18 من أصل 162 دولة سنة 2010. وعلى صعيد آخر، ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي حول الخدمات اللوجستية سنة 2012، فالمغرب يحتل الرتبة 50 بدل من الرتبة 94 سنة 2007 من أصل 155 بلد. إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تحثنا جميعا على التكتل في تجمعات إقليمية وجهوية متكاملة بما في ذلك الجانب المرتبط بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل، وبالتالي تدعو جميع البلدان ولا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي على الابتكار وتعزيز علاقة الشراكة والتعاون
واغتنام الفرص لتعزيز العمل المتكامل. المغرب نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص في إنجاز المشاريع المستقبلية بفضل القوانين المتقدمة والمؤطرة وكذا التجارب المتراكمة في هذا المجال، إضافة إلى ذلك الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة المغربية والذي يضمن للمستثمرين رؤية أفضل وبالتالي عائد مضمون للاستثمار، زيادة على الحكامة الرشيدة والموقع الاستراتيجي للمغرب، الجغرافي الاستراتيجي للمغرب الذي يؤهله ليكون نقطة انطلاق مع أفريقيا وأوروبا والعالم العربي. وأخيرا نحن على قناعة تامة أن المواضيع والنقاش الذي سيعرف هذا المنتدى سوف يساعد على طرح أفكار جديدة لإعطاء دفعة جديدة لتعاون مثمر بين جميع الدول المشاركة في مجال البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية. أتمنى كل التوفيق والنجاح لهذا الملتقى وشكرا لكم على حسن الانتباه. I'll now give the floor to His Excellency Secretary General of the National Agency for Development and Investment of Algeria Republic, Mr. Kayal. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أصحاب السعادة، السادة الوزراء، أعضاء الوفود الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ممتنين للتشرف للغرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية على الدعوة، ونرجو من هذا اللقاء أن يكون فرصة حقيقية لتجسيد برامج الاستثمارية لتحقيق الاستثمارات البرتغالية في الدول العربية والعكس في الدول العربية نحو الدول البرتغالية. ولكي لا أطيل عليكم في هذا الصدد نقدم لكم فرص الاستثمار في الجزائر. اسمحوا لي أن أقدم مداخلتي باللغة الفرنسية ولكي لا أزعج الجميع اسمحوا لي، وشكرا جزيلا للجميع. Les relations de coopération entre l'Algérie et le Portugal, impulsées par un élan particulier à la faveur des nombreuses rencontres officielles au plus haut niveau étatique, sont aujourd'hui des relations riches et denses, résolument orientées vers des perspectives d'avenir fécondes et dont les actions concrètes se traduisent par l'ampleur croissante des échanges économiques et commerciaux dans de nombreux domaines. Ces relations s'inscrivent désormais à la hauteur de la volonté des deux pays dans la durée et dans un contexte de partenariat stratégique exemplaire. Cette dynamique de relance de la coopération algéro-portugaise est confortée par la situation économique très favorable de l'Algérie et particulièrement dans la conjoncture actuelle de la récession mondiale qui affecte les économies mondiales. L'Algérie
est en effet parmi les pays les plus attractifs dans la région méditerranéenne grâce à des indicateurs performants, à l'appui d'une situation financière très confortable, de ressources naturelles abondantes, des facteurs de production compétitifs et d'une position géostratégique à proximité des marchés porteurs. Mais pour une plateforme d'investissement, nous avons une plateforme d'investissement à 1h30 de Lisbonne. Si vous permettez, je vais vous présenter l'Algérie, la position géographique. L'Algérie se trouve dans la Méditerranée. Alors avec une population de 37,1 millions d'habitants, d'une superficie de 2 381 000 km², l'Algérie est classée des pays grands au monde, plus le premier pays en Afrique. Nous avons 8 marchés frontaliers avec la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sahara occidental et le Maroc. L'Algérie aussi, c'est un pays stable. Il y a une stabilité, à trouver sa stabilité politique avec une stabilité de cadre macroéconomique. Les politiques de développement sont bien définies par les autorités de l'État et à mise en œuvre du plan de relance économique, notamment le développement des infrastructures de base et mise en place d'un cadre juridique et institutionnel destiné à la mise en œuvre des politiques de l'État. Pour la santé financière, l'Algérie a une excellente santé financière avec un taux de croissance qui évolue de plus en plus de 2,6% en 2012 par rapport à 2001, c'est 2%. Nous avons un PIB de 183 milliards de dollars par rapport à 65 milliards de dollars en 2001. Les réserves de change de l'Algérie sont estimées à plus de 174 milliards de dollars. Pour les importations, en 2011, l'Algérie a enregistré la facture d'importation à 46 milliards de dollars d'importation. Pour les exportations, c'est 73 milliards de dollars. À 95%, c'est des exportations des hydrocarbures. Pour la dette extérieure de l'Algérie, alors elle était à 30 milliards de dollars en 2001. Actuellement, elle est à moins de 4,5 milliards de dollars. Pour le taux de change, l'Algérie, c'est le 77 dollars et en 2012, c'est 74 dollars. Maintenant, je vais vous présenter les avantages comparatifs. Pour les avantages comparatifs, nous avons des coûts de facteurs de production très avantageux. À titre indicatif, pour l'énergie, nous avons le gaz naturel est de 18 à 37 centimes d'euros thermique. L'essence super est de 23 centimes d'euros litre. Le gasoil, c'est à 13,7 centimes d'euros le litre. Pour l'énergie, nous avons pour l'électricité, c'est 1,114 euros le kilowattheure en moyenne. Le 5e producteur et 3e exportateur de gaz, 3e fournisseur de l'Union européenne en gaz naturel, 4e fournisseur énergétique total de l'Union européenne. Nous avons d'autres ressources autres que le pétrole, c'est des richesses minières telles que le phosphate, le zinc, le fer, l'or, l'uranium, kaolin, silicium, etc. Et d'autres ressources telles que l'énergie solaire. Alors nous avons 3000 heures, je dis bien 3000 heures d'ensoleillement par an. Pour la classification risque rassurante, l'Algérie a signé plusieurs traités avec des organisations en charge de l'assurance des investisseurs. Alors pour l'Algérie, elle était classée 6e en 99. Maintenant, elle est classée en 2012. En 2012, c'est classé à 3e place. Par rapport à nos voisins, vous avez remarqué qu'il y a une évolution très remarquable. Pour les garanties, la garantie de transfert de capital investi et des revenus qui en découlent
une production contre les réquisitions administratives, la signature de plusieurs accords bilatéraux concernant les investissements étrangers. Nous avons signé 48 conventions d'encouragement et de protection, 27 conventions de non-double imposition. L'Algérie est adhérée aux différentes conventions internationales en matière de garantie et de protection des investisseurs. C'est ce que demandent les investisseurs. La possibilité de recourir à l'arbitrage international. Il y a la ratification de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants entre États, la Convention du CIRDI, ratification de la Convention de New York 1958 relative à l'exécution des sentences arbitrales internationales. Et nous avons un système fiscal de société raisonnable. Pour l'impôt sur les bénéfices des sociétés, vous allez payer que 25%, c'est dans le droit commun. 25% pour les activités de commerce, 19% pour les activités de production. Pour l'impôt sur le revenu global, il y a le revenu salarial, le taux d'imposition varie selon le revenu, et le revenu des actionnaires retenu à la source de 12,5%. Il y a la taxe sur l'activité professionnelle, c'est 2%, c'est sur le chiffre d'affaires. Il y a la taxe sur la valeur ajoutée de 7 à 17%, droit de douane 0, 5, 15 et 30%. Les opportunités d'investissement. Nous avons un programme de développement d'investissement public qui est de 286 milliards de dollars de programme 2010-2014. Avec l'amélioration contenue de ce programme, c'est l'amélioration du développement humain, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la formation, les équipements sociaux, les infrastructures de santé, le logement, l'alimentation en eau, raccordement du gaz et d'électricité, l'achèvement du développement des infrastructures de base, génie civil, plus 40 milliards de dollars. Alors la plus grande part, c'est le revenu pour nos amis portugais des marchés de construction de 2 millions de logements. Nous avons 35 milliards de dollars pour le transport, l'aménagement des territoires et l'environnement. Nous avons 7 milliards de dollars. L'amélioration du service public, c'est 24 milliards de dollars. Pour le soutien du développement de l'économie nationale, le développement agricole et rural a eu de sa part du gâteau 13 milliards de dollars. Promotion des PME, 2 milliards de dollars. Soutien du développement industriel, construction des nouvelles centrales électriques, modernisation des entreprises étatiques, développement des industries chimiques, des pétrochimiques, évalué à 27 milliards de dollars. Encouragement à la création d'emplois, c'est 4 milliards de dollars. Développement de l'économie du savoir, c'est 3 milliards de dollars. Vous avez remarqué, c'est un grand marché des besoins et des besoins importants. Vous allez voir l'évolution de 2001 à 2014 pour le volume des besoins en importation. Et alors, elle était de 6,9 milliards, le programme d'investissement de 6,9 milliards de dollars entre 2001 et 2004. En 2010-2014 est arrivé à 286 milliards de dollars. Pour l'évolution des importations, vous allez voir en 82 passer de 9 en 89 milliards de dollars en 99 pour 46 milliards de dollars en 2011. Alors pour les 46 milliards 453 d'importation, elle est dispatchée en biens d'équipement industriel pour il y a les articles de robinetterie, il y a les fils, il y a le transformateur électrique, il y a les demi-produits, les barres de fer, et vous avez la liste devant vous. Pour les besoins alimentaires, nous avons importé pour les besoins d'importation, c'est les médailles, les en poudre, les sucres, le maïs, les biens alimentaires. Pour les créneaux de partenariats porteurs, nous avons les secteurs
de la mécanique, nous avons besoin des secteurs de la mécanique, nous avons besoin de la pharmacie, équipements médicaux, les constructions métalliques, les câbleries, les équipements électriques, les textiles, les cuirs et l'électronique. Nous avons une bourse de partenariat mise en place par l'Agence nationale de développement de l'investissement dans le cadre des dispositions de la loi de finances 2009 concernant le partenariat étranger, c'est de la règle 49-51. Et pour que cette règle 49-51 ne soit pas une contrainte pour les partenaires étrangers, nous avons mis en place une bourse de partenariat accessible par Internet, parce que pour les partenaires étrangers et partenaires nationaux s'inscrivent sur cette bourse pour créer un partenariat. Nous avons recensé 60 offres de projets d'investissement maturés dans plusieurs secteurs, dans le BTPH, dans le transport, l'industrie plastique, l'industrie diverse et l'agroalimentaire, la santé, le tourisme et l'énergie. Les modes d'implantation. Pour les institutions, nous avons, pour des institutions, pour une bonne prise en charge de l'investissement, en Algérie, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau stratégique et politique, et il y a le niveau opérationnel. Le niveau stratégique, nous avons le Conseil national de l'investissement présidé par monsieur le Premier ministre et qui est composé de plusieurs ministres en charge de l'investissement. Nous avons le ministre de l'Industrie, de la PME et de la promotion des investissements et nous avons les ministères sectoriels. Pour le niveau opérationnel, nous avons notre Agence nationale de développement de l'investissement, nous avons l'Agence nationale de développement sectoriel telle que l'Agence nationale de développement des PME, l'Agence pour l'exportation et nous avons les agences en charge du foncier telles que l'Agence nationale de développement du tourisme et Calpidef qui est présidée par les Weli et nous avons la NIREF. Nous avons des incitations et des encouragements. Un encouragement aux activités de production des biens ou services, une éligibilité aux mesures de soutien élargie à tout type d'investissement pour la création, la restructuration, la réhabilitation, l'extension, la privatisation partielle ou totale quand il s'agit d'accompagner d'investissements. Nous avons des régimes davantage adaptés. Nous avons le régime général pour les investissements courants productifs, des biens et de services non exclus, et nous avons les régimes dérogatoires. Les investissements d'intérêt national par la convention d'investissement et les investissements dans les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'État. Nous avons aussi des exonérations fiscales et parafiscales. La phase de réalisation, nous avons les exonérations de droits de douane, taxes sur la valeur ajoutée, les droits et frais d'enregistrement et de publicité foncière pour les actes de cession ou des concessions de terrain, droits d'enregistrement des actes portant augmentation du capital payé pour 2 pour 1000%. Alors pour le régime général, nous avons 3 ans avec possibilité de prorogation. Pour les régimes des zones, c'est 3 ans avec possibilité de prorogation. Et régime de la convention, nous avons jusqu'à 5 ans. Pour la phase d'exploitation des projets, exonération d'impôt sur le bénéfice, la taxe sur la valeur ajoutée professionnelle, droits et frais d'enregistrement des publicités foncières et la taxe foncière. Pour le régime général, vous avez jusqu'à 5 ans si vous créez plus de 100 emplois. Pour les régimes de zone, vous aurez 10 ans. Pour les régimes de la convention, vous avez jusqu'à 10 ans. Nous avons une rentabilité des projets rapides de projets.
Alors, comme les briqueteries, le taux de rentabilité interne est de 33 et le délai de récupération est de 4. Vous allez voir la production pharmaceutique qui est de 34 et le délai de récupération c'est pour le A4. Disponibilité des sociétés de leasing, disponibilité des fonds d'investissement, participation à hauteur de 34% dans les grands projets, fonds de wilaya, participation jusqu'à 49% dans le capital des PME. Il y a des possibilités de recours aux institutions de garantie financière telles que le fonds de garantie et les caisses de garantie des crédits à l'investissement. Nous avons des indemnisations foncières. Il y a des concessions de terrain octroyées par M. Louali dans le cadre des missions de la télévision du CALPIREF. C'est des terrains de télévision de gré à gré. La réduction sur les prix de redevance locatif calculé sur la valeur domaniale. Au nord, vous avez 90% période de réalisation de l'investissement pour 3 ans au maximum et vous avez 50% période de démarrage de l'exploitation de l'investissement. Au sud et le haut plateau, 1 dinar symbolique. La concession, je dis bien, 1 dinar symbolique par mètre carré pendant 10 ou 15 ans. Au-delà de 10 ou 15 ans, vous aurez 50% de la valeur domaniale du terrain. Vous allez payer que 50%. Au sud et le haut plateau, 1 dinar symbolique par mètre carré pendant 10 ou 15 années, au-delà 50% de la valeur domaniale du terrain. Pour les perspectives, il y a la réhabilitation des développements des zones d'activité, dotation budgétaire annuelle de 15 milliards de dinars en 2001, création de 42 nouvelles zones industrielles, totalisant plus de 9000 hectares à travers le pays. Le choix du partenaire associé par l'investisseur se fait à travers l'établissement des vrais statuts et du bail par devant notaire. Alors, une fois que les statuts sont finalisés, il dépose sa déclaration d'investissement auprès de l'ONDI et examen par le Conseil national de l'investissement pour les avantages. Une fois que le projet est accordé par le Conseil national d'investissement, le promoteur c'est le service des impôts pour l'immatriculation fiscale, l'inspection des impôts territorialement compétents. Puis, vous avez le registre de commerce. Pour la conclusion, qu'est-ce que veut l'Algérie? Nous voulons des projets en cohérence avec des stratégies de développement sectoriel ou territorial, un transfert de technologie et de savoir-faire, une substitution à l'importation, ouverture de nouveaux marchés, et nous voulons des effets positifs sur la balance des paiements. Pour le partenaire portugais ou autre, même si c'est le partenaire arabe, c'est un marché offrant potentiel important, des ressources naturelles et humaines à des coûts compétitifs, des coûts des facteurs de production très compétitifs et un dispositif d'encouragement et d'accompagnement avec des mesures incitatives. Nous cherchons des partenariats équilibrés, gagnant-gagnant. Alors pour la conclusion, nous voulons un environnement favorable, des opportunités d'investissement, des politiques de développement, des coûts de facteurs très compétitifs et des ressources abondantes. Pour ceux qui voient loin, l'Algérie, c'est tout près. Et merci pour votre attention. I will now like to welcome to the floor our last speaker of the session and our sponsor, the Chairman and CEO of CBE, Excelentíssimo Senhor Engenheiro Carlos Borroqueiro. Thank you.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa pelo convite que me foi endereçado para estar aqui e dar os parabéns também pela organização do primeiro Fórum Económico. A minha apresentação, por uma questão de coerência, está em inglês e, portanto, farei, digamos, a apresentação em inglês. CBE is a company that mainly works in telecom field. I could speak about all the company, but I think the most important part of what we do is fiber optics. So all my presentation will focus our expertise on fiber to the home, which is a very skillful area in fiber optics. And that area we are really very good. So my presentation will focus CBE and the fiber to the home story, success in Portugal. CBE is a market-leading company and an international reference in integrated solutions for fiber networks, fiber to the home, fiber to the node, and mobile 2G, 3G, and 4G. CBE also is an important partner for all Portuguese telecom operators, and fiber optics mobile as well. And we have a vision. Since the beginning, we truly believe that fiber to the home is the only future-proof technology. And that vision also converges with the vision for Portugal that we will see in a later slide. Areas of activity. We have three main areas in the company. We have survey, design and consulting, which is the engineering part of the work. We have construction and installation. That's the hands-on the job on the field. And then we have the network operation and maintenance. Just a small detail. When you see our logo, we are 15 years old for a company to be 15 years old. Where 96% of the companies do not pass the 10 years, it's already a success. And beside our logo, it's the logo of the biggest fiber optics organization in the world, which is the Fiber to the Home Council Europe, and we are a member of this organization based in Brussels. So, survey, design and consulting. We have an engineering team highly qualified and specialized in fiber to the home, FTTH, and has been actively involved in all 5 FTTH projects for telecom operators in Portugal. Areas of expertise: planning and consulting, survey, design and calculation, software and application development, outsourcing and project management. Second area, construction and installation. CBE has great experience in the construction and installation of fiber networks, including fiber to the home, since year 2008. This technology is not the technology in 20 years. This technology has 10 years. Okay, and it's growing every year. Areas of expertise: network deployment, full turnkey solutions, network fusion, test, commissioning, and network go live, as well as selection of materials and equipment. So we'll do the full turnkey solution and integrate the network as well. Network operations and maintenance, we call it OEM. CBE has unique skills as an integrator, technology and infrastructure, and several telecom operators select CBE to outsource their entire operations and maintenance, which is very high skilled field to be. Areas of expertise: preventive and corrective maintenance, equipment integration, performance tests of OLTs, and network monitoring. We are the only company that did successfully 5 fiber to the home network deployments in Portugal, the only one. 5 different telecom operators, 5 different architectures, network architectures. So
It's not easy to be selected in 5. Not in Portugal, all over the world. It's not common at all. FTTH track record. This is our personal track record from the company. Survey and design, which is the brain side of the work. We have done for the 5 different operators 650,000 homes of design and survey. It's not 1 million, but it's more than 500,000. It's a lot of homes. Construction and as-built, 400,000, which is a lot of homes, a lot of big network built. For the 2013, we have new investments going on in Portugal. Mainly, there is 2 going on. Vodafone, new investment plan to deploy 600,000 homes passed. CB was selected to participate in this deployment. And DS Telecom, deploying a rural fiber-to-the-home network, also 600,000 homes passed. CB was selected to participate in this deployment as well. So, only 2 deployments, and we are on both. Why? Because we have a vision that started many, many years ago. That fiber-to-the-home networks and technology is the only future-proof technology. It's our vision, but it's not only our vision. It's a vision of thousands of people and millions of people around the world. There is a big discussion in broadband. Broadband and traditional coaxial networks, again fiber networks, then if it is fiber fully until the home or until the building, so all fiber to the node. But we do believe that fiber, FTTH, fiber to the home, is the only future-proof technology, and every year the figures rise. So let's have a look on the Portuguese market data. This is updated December 2012. So FTTH homes building passed, we have homes passed 2,150,000. Subscribers 420,000. Penetration, which is subscribers versus homes passed, the network, is almost 20%. Result of the investment in fiber to the home in 2012, Portugal stands out in Europe, reaching the top 10 of FTTH coverage. Source IDAT. This is an international company that provides the Fiber to the Home Council with all the data. Let's have a look on the FTTH European panorama. This is the official FTTH European ranking. There is the global ranking, which is the world, and then there is the European ranking. I just took the European ranking. And Portugal, among 22 countries that are within the ranking, only 22. So Europe has a lot more than 22, but only 22 step in to the FTTH European ranking. And Portugal is on 10th place, is on top 10 among 22, ahead of economies like Italy. We are ahead of Spain, ahead of France, ahead of Finland, ahead of Netherlands. And on this ranking, UK and Germany are out. So we are ahead of a lot of big economies and countries. We are doing very well. Again, we are on top 10 coverage. So the other graph was penetration. Customers, subscribers, penetration, the 19.5%. Here is coverage, covering the country. We are on top 10 among all economies, with 52% of the country covered by fiber to the home networks. There is only 9 countries, if we count with Andorra, but Andorra is very small, so there is only 9 ahead of us, and in full Europe. So we are standing out. We are a reference, we are a success case all over international conferences, and we are an important case in the world, the Portuguese case on fiber. CBE as member of the Fiber to the Home Council Europe. I was chair of the Lisbon group back in 2009 and 10,
and I was responsible for organizing the biggest fiber conference in Portugal. So I brought everyone to Portugal back in February 2010, and one month before, January, Portugal stepped into the fiber to the home global ranking. So it was 30 days before that we joined the ranking. It was a huge success, the conference, and we had hundreds and hundreds of clips, news, BBC, CNN talking about Portugal and our case. And still today, Portugal is spoken because we are truly a successful case on fiber in the world. Later on, March 2012, I was elected member of the board of the Fiber to the Home Council Europe, based on Brussels, and I was also elected member of the board of the World Council, FCGA, which is FTTH Global Alliance Group, which comprises the 5 regional councils, which is the Asia Pacific, the Europe Council, Americas Council, and then the MENA, Middle East and Africa. I use my role as a board member to push for Portugal. Always in our conferences, and they are really big, we have Portuguese speakers. We talk about Portugal. So, because we truly have a notable, very, very important case for the Council, not only in Europe, but we are spoken in Americas and the Pacific, even in the Middle East and Africa. CBE International Events, we participated in Futurcom Brazil, the gold sponsor of the biggest Latam telecom venue. 12,000 participants, 48 countries, 300 exhibitors, almost 300 speakers. And on the Fiber to the Home Conference, London 2013, also gold member, 3,000 participants, 90 countries, 113 exhibitors, and more than 120 journalists. And we are investing a lot in the international areas. Also, my staff came 3 days ago from Saudi Arabia, and we travel a lot outside Portugal. So international is our way, but we don't forget about Portugal. Thank you very much for hearing, and wish you a nice day. Let's go for lunch, and if anyone wants my presentation, it's on our stand outside. Thank you very much.